Sa buntag sayo, duty na pud. Init pa ang kape, mata medyo bugkot. Pero kung kuyog si Bebe Balsamo, mawala ang kapoy, linggaw na kaayo. Si Toti Pirmi na ay katawa, mas kilisod ang tas, kaya ragihimog sayon pa. Si Moy Moy pud, chill ra kaayo. Pero kung trabaho, kusog mo dagayo. Kami ang barkada sa trabaho, maski kapoy, dili magpatalo. Katawa o istorya, walay hunong bisano pakan o gihapon. Bebe Tote ug Moy Moy sa duty, solid nga team, maski stress na kaayo, magkatawa gihapon ta.